Guys, ayaw jumugto ang ubang mga vlogger bitaw nga kanang ingon sila nga kung lagi ko sa yung newsfeed i-follow ninyo na magbilin ko mo comment section tinanak ko no ang pagis pag indeeds. Ayaw mugto na guys kay binutbot na inana. Kaya kaning nana man good nakuha na ka nila nga imo silang i-follow lagi ko no kay gana ko no engagement dili na maoy kung ikaw content creator ka bago ka content creator class na post ka na ng post kay antod na ma-develop na imong videos kunya makuhaan nimong video makilala mailan sa uban nga dili sa inana nga comment ka da kung sila bitaw itong i-comment atong i-follow nabo bitag i-follow back na nila dili oy unang ikaw kung gira jud kag upload na kagabag videos sa na diha pero ayaw lang jud mag videos nga mga delikado kay kanang challenge delikado na